number 20. Number 8, attempting for 3. Wala. Rebound, number 2 na, number 4. Dribbling the ball. Number 4. To Sandoval, number 22. Handing the ball, pinanik sa number 4. Nabitawan ng bola. Number 4 ulit. Sa loob. Wala. Tumira ulit. Yes sir. Number 4. 2 points. Dae. Inamas ng bola. Number 20. Natawin. 20. Atake. Number 20. Layup. Pasok yan. Number 20. 2 points. Nakuha ng Dios. Set. Piniset ang bola. Number 20. Hanap ng papasahan to number 13. Number 13. Tumira. Wala. Rebound 5 minutes. Number 30. Pass break po sa Sandoval. Sandoval. Tuloy-tuloy sa loob. Sandoval. Nabitawan ang bola. Napunta sa number 20. Number 20. Nadala ng bola. Binigay sa number 8. Step back for 3. Wala. Rebound by number 1. Uy. Naputoman sir. Foul by number 3. Toyota Fortuna. Number 3. First personal foul. Number 17. Sa loob. Crossover. Drop sa labas. 4-3. Wala pa rin. Rebound by number 30. To number 4. Nataka na bola. Nagasa sa left. Pass to number 22. Ay! Hindi nakuha. Same ball. Same ball. Nasubot pala. For junior ball. 7 minutes, 57 seconds. To number 30. Dinalik sa number 22. 20 na ulit pa 3. Wala. 13. Pass break to number 17. Tuloy-tuloy sa loob. Yes sir. Number 17. 2 points. Binigay sa number 22. For junior ball. Number 22. Sinaset ang play. Binigay sa number. Gramming foul. Sining foul. May 0 ba? Who's foul red? Number 20. 20. Blocking foul. Fourth. 2 personal foul. Ha? By number 20. 22. To number 30. So forward sa 3. Bitin. Rebound by number 30. To 17. Ayan na naman si Baez. Tuloy-tuloy. Baez. Yes sir. Baez. 17. 2 points. Fortuna, number 22. Setting the ball. To number 3. Nasa sa loob. Wala. Baez ulit. Atake. Binigay sa loob. 2 drop. Lapas dyan. Number 20. 2 points. Dahil birthday ni Baez, may pa-spaghetti kami dito. Fortuna, number 24. Crossover. Number 24, T-drop. Wala. Rebound by number 7. Kanya pa rin. Yes sir. Nakuha. 2 points. Lakas naman nun. Number 23. Crossover move. Oy, inagas. Gusto pa rin sa teammate niya. Number 9. 3 point, wala. Rebound. Oh. Fortuna ball. Out of bounds. Huwag mong babantayan si JD. Putol kayo. Wala kayong wifi. Paslang talaga kayo. Number 77. Nabola. Pabandang tira yan. Nabola. 2 points. Number 23, beat the ball. Pinasa sa number 24. 3 points, yes sir! Number 21, 2 points! Fortuna, number 77. Sinuntutan, crossover to, teardrop shot. Wala. Rebound shot. Yes sir! Number 12, 2 points. Number 10.
Ayan na. JJ. Binigay sa number 20. Binigay sa loob. Number 23. Full drop. Wala. Kanya ulit. Yes, sir. 23. 2 points. Dead one. Number 4. To number 24. Binalik sa number 4. Yes, sir. Number 4. 2 points. Ganda naman ang pasa nun. 23. To number 9. Number 9. To number 10. Gutierrez. Pinasa sa loob. Nasuntukan. Napasa sa Fortuner. Inapit. Fortuner ulit. Number 7. Ang bola talaga. 77 to number 4. Pasok po. Sorry, 17 to number 20. Bios na rin. Grabe na isip ng Bios. Number 20. Napatay na number 77. Pinasa sa loob. Nakuha na number 23. Lay up. Wala. Lipat by Nabawa. Nabawa. Number 77. Pinasa sa number 4. Ulihan. Balik sa 77. Ibang tiro. Wala. Nakuha ng 77. 3 point ni Nabawa. Wala pa rin. Bigas na naman. Reset sila. Number 20. Atake. Foul. By number 7. Sub. 24. Sorry. First personal foul by number. Regular foul na pala. Number 13. Sa loob. Binigay kay Baez. Reset ang play. Baez. Naghanap sa papasahan. Number 20. Peribiner. Wala. Agawa. Tuloy yan. Number 77. Nabitawan ang bola. Binigay sa number 4. Attempt for 3. Fake shot. Tear drop. Wala. Tear drop ulit. Wala pa rin. Rebound. Iba number pa. Number 77. Innocent. Nasunod na number 20. Number pa kay number 4. Sa loob. Sige, pasok. Number 12. Pushing foul by number 12. Sige. Counted. Foul counted. Pag na-shoot. And number 12. Mampo. 9 points lang Debison yan. Mampo. Yung alahas mo nandito pa. Harimata na. Number 4. Wala. Ang ritual. Fortuner pa rin ang bola. Tear drop. Wala. Save by Noy. Grabe na yun. Para na lang ano. Kapagura. Number 20. Perimeter shot. Yes sir. Pabanda po yun. Number 20. 2 points. Number 77. 25-55. 2 minutes 30 seconds. Number 77. Sabihin mo yung kampiyon. Third quarter. Mag-foul. 55. 3 points. Okay. Yes sir. Number 4. 3 points. That's 2 minutes. Number 23. Bioswell. Wala. Number 6. Masakit na naman tuhod na tumamay. Number 4. Nadala ng bola. Fake shot. Bios ball. To number 20. Manang na number 4. Number 20. Pupusoras. Paulina. Binigay kay Daeng. Daeng. Side the ball. To number 1. Antay lang daw sabi niya. Binigay sa number 20. Nasubutan na number 3. All the way to the basket. Hey! Wala yan. Pick ng number 10. Out of bounds. Bios ball. Nagtatrap na sila. Number 1. Nakatawid ang bola. Naubos ang oras. Number 20. Sinaset na lang. Number 1. Napangat ang isa. Number 17 for 3. Wala. Rebound by number 15. Isiset na lang. Number 8. Nagasa sa loob. Third drop shot. Yes sir! Number 8. 2 points. Grabe naman yun.
Parang si Mark Tagiwan. Number 77. Number 10. To number 3. Borges sa loob. Seal foul one. Dalawa sila. Number 15. Pushing foul. Third person na sila. Number 3 shooting for 2. 32 seconds. 57-49 in favor of Pios. Unang tira. Pasok ka na naman? Sige, puka muna. JC. Ate, Oo. second shot. Pag na-shoot. Wala pa rin. Eh, wala. Rebound, number 3. Binigay sa number 4. Paloob. Ayan. Basket. Basket. Number 15. Pushing foul. Number 15. Third personal foul. Number 4. Shooting for 2. May papalit dito. Substitution. Number 13 out. Number 15. Number 13 in. Number 15 out. Mali na naman ako. Number 4. Pasok yan. Grabbing defense ng Fortuner. Baez. Dadala ang bola. Baez pa rin. Holding foul. Wala pa. Okay. Number 77. Number 8. Left. Yung kanina 77. Oh, 77. 25 seconds. Sa last one, isa pa. Isa pa, isa na lang. Isa pa. Number 30. Number 1. Doon sa loob. Lapit pa sa number 3. Pass break. For 3.